Maayong buntag mga kasimple, welcome to my vlog Erap TV, simpleng buhay, simpleng luto ni Erap TV. So for this video mga kasimple, magluto tag adobong Bisaya, no? Kinaraan style. Akong gibutangan na mga kasimple kay asin ra gyud og pangpalasa, no? Unya ato na siya dihang gibutang sa atong lutuan, unya gihinayan ang kayo, no? Kani siya mga kasimple murag mga nidagan ni siya mga usa ka oras ug tunga mga kasimple, no, sa hinay ra gyud niya kayo, walay hagong ukay-ukay, pasagdaan ra gyud siya ukayon lag panagsa. So mao ni siya ang finished product mga kasimple sa ato ang adobong baboy Bisaya version mga kasimple, no. So ingon ana lang kasimple unya natay sobra nga kinilaw gahapon mga kasimple. Naputay sa usawan, ibutangan na to limonsito o suka lang, no, kay parat naman na siyang adobo mga kasimple tungod sa asin. So mao ni ang atong sudanon ron mga kasimple. So kung naglibog mo, no, mga kasimple, no, na ako'y asaon na kay ang akong account nga unsa ni Erap TV mao toy gimanage sa akong Facebook nga Jaggy, no, Estrada. Unya kay akong gitry ang akong Jaggy Estrada mga kasimple, mao man oy na monetize. Di ko sure kung mao na gina siya, pero naa didto ang nindot, no, mga kasimple, no, kay makakuha naman ta og stars. So akong gi-activate. So mao na ni ron mga kasimple, no, akong i-post dito sa by Jaggy ang nagkaon ra ta mga kasimple, no, pero di same gid gihapon na siya nga sudan mga kasimple. Sa inadlaw-adlaw na kong mga gipangluto niya ang Erap TV, kay diri nako i-post ang nagluto ta hantod nga ni kaon ta. So katong giboringan diha, ayaw lang sad unfollow. Ayaw lang maluoy ka. Unya naapag day kuan mga kasimple, no, YouTube channel, pero dili na nako ninyo istorya mga kasimple kay kay baw ko nga busy kay mo, basin gihasulan na mo, unya daghan kay mo tan-aw non the same video gyud gihapon mga kasimple. So ayaw na lang, salain na lang to mga kasimple, no, sa mga tao na lang to nga wa kailan ako. So mao ni siya, mao ni atong pagkaon karong buntaga, no, adobong baboy. So mao ni pangutana mga kasimple, unsa mo maka high blood, adobong baboy o wala tay sudan? Ang tubag ana mga kasimple, pareha ra gyud. Kung wala tay sudan mga kasimple, of course, no, paspas gyud kaayong saka sa blood pressure ana mga kasimple, no. Unya kung nasa tay sud ang adobong baboy mga kasimple, kung magpataka sa tagkaon, mao gyud gihapon maka high blood kay ato mong ipares og rice. Pero kung ato nang kanon mga kasimple without rice, adobo ra gyud, dili na siya maka high blood mga kasimple. Base na siya sa akong nakatunan, no, sa akong mga gipang research, sa akong mga natan-awang mga video. So naa gyud didto nga dili di ay siya maka high blood mga kasimple. So batasan sa Pinoy nga ang adobong baboy ipares gyud sa rice. Ang resulta, sobrang nga kaon sa adobong baboy unya plus rice, high blood yun. So dinhi na lang kutob, no, daghang salamat ninyong tanan unya, amping tang tanan, God bless.